Dinya Ayo. punya utang. Ketemu Bumblebee. Nih Bumblebee. Maju dong. Ya, ayo. Yuk. Nih pegang. Bumblebee. Mana tuh Namanya Bumblebee? Ininya masih nusain kayak Mones. Assalamualaikum. Ya Allah baru ketemu sekarang. Saha coba. Backshop. Astagfirullahaladzim. Di sini, tadi nyamperin di sini ya? Ini rumahku deket di sini Om tuh. Kak sini kak, dia kamu Rudi kak. Ya, Tuh. kas. Kas. Dari